Assalamu alaikum warahmatullah. And Pakistani people, our brother. Definitely, now we nearly 1 week we stay in Pakistan. We're very enjoyed, we're very happy because I'm thinking we're not going to different country. I think just I visit my home. I come my home because we are Kurdish. Said Kurdish brother. We feel in our home definitely. I feel not different. For this, all the brothers and his men we together. And I want to say Jazakallah. I want to say Allah bless you. Allah bless you, inshallah. पाकिस्तान में आए हुए हैं और हमें कोई भी ये फर्क महसूस नहीं हो रहा कि हम किसी दूसरे मुल्क में हैं और हम बड़े भाइयों की तरह हैं। हम यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमें भाइयों जैसा सलूक कर रहे हैं, भाइयों जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो और पाकिस्तान की आवाम को उनकी खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Deniz Özel, Selim Akın, Avcı ailesi, Mehmet Özel, Mustafa Kemerci, Mehmet Emin Kura, Şahmerdan Yusuf Bolat, vekaletlerini verdim. Vekaletlerini verdim. Vekaletlerini verdim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Cem Bingöl, Yunus Çakır, Ebru Levent, Ertürk Felit, Zeliha Bingöl, Mehmet Levent, Aziz Cem Şahinoğlu. Vekaletlerini verdim. Vekaletlerini verdim. Vekaletlerini verdim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Biraz daha dikleştir abi. Tamam. İsmini söyleyeceğim şimdi. İsmini söyleyeceğim şey yanlış ama güzel söyledim. Böyle değil mi? Biraz daha dikleştir. Tamam çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Şahin İzmirli, Şaziye Yılmaz, Nesibe Yılmaz, Cengiz İzmirli. Vekaletlerini verdim. Kabul. Vekaletlerini verdim. Kabul. Vekaletlerini verdim. Kabul. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Aman, can you say what I said? Bismillahirrahmanirrahim. Sacide Ay, Nezir Aslan, Serhat Aslan, Hafsa Belten, Feyruse Aslan, Ersil Başkara, Mehmet Şerif Ay. Vekaletlerini verdim. Vekaletlerini verdim. Bismillahirrahmanirrahim. Cengiz Bahçe, Özay Öğretmen, Levent Balkaya, Belinay Yıldırım, Ayşe Hatice Yıldırım, Nazmi Güzel ve ailesi, Hüseyin Talha Yıldırım. Vekaletlerini verdim. Vekaletlerini verdim. Vekaletlerini verdim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber.